पृष्ठा 84 बंदे पुरुषोत्तम पद। जय गुरु दादा। जय गुरु। नारीनीति ग्रंथ पाठ कले आमर सद्य स्निग्धा माँ श्रीमती स्निग्धा पृष्टि परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशेष चरण प्रार्थना। जय गुरु माँ। बर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कर सद्य त्रिलोचन भाई चित्रसेन भाई चित्रसेन पलई स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। आज्ञा जय गुरु। जय उपस्थित मोर समस्त को अंतर्भरा जय गुरु एवं प्रणाम। परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुख निःसृत स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र पाठ करुछि। तुमे स्त्री भी हुओ बा पुरुष भी हुओ, निष्ठा निपुण आनुगत्य कृति संवेग को उच्छेद्य करी अस्खलित तत्परतारे चालू थाओ। आउ सेही निष्ठा नहीं समीचीन भावरे तुमे उदरर प्रति लक्ष्य रख। सुक्रिय उदर स्वास्थ्य को अनेक शिष्ट रखे। झील मानक पक्षरे उदरर परिचर्या करी गर्भाधार को मध्य शिष्ट सुंदर परिशुद्धि द्वारा सुस्थ करी रखिबा उचित। कारण उक्त गर्भधार हेउची तुमर मोर जन्म क्षेत्र। झील मानकर सेठी सुंदर थिले जन्म तात्पर्य मध्य सुंदर होई उठे। प्रायश्च शारीर संगति नहीं तेणु कहे विहित भावरे सेही दिगरे टिके शिष्ट नजर रखिबो ही रखिबो। बाणी संख्या 81 पृष्ठा संख्या 50 एवं 51। जय गुरु। जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आमर सद्य चित्रसेन भाई सुक्त चित्रसेन पलई परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशेष चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा बर्तमान आम भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आमर विक्रम भाई श्रीयुत विक्रम केशर दास। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे सद्य सुदाम भाई श्रीयुत सुदाम महारणा। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम सुमना जयंती माँ श्रीमती जयंती बसाक। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे सद्य अमृत स्मृति रेखा माँ श्रीमती स्मृति रेखा दास। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे सद्या वेदमती माँ श्रीमती वेदमती साहू। बर्तमान अनुरोध कर विष्णुकंठ शिल्पी विक्रम भाई श्रीयुत दास प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जय जरा समस्त प्रीतिपूर्ण जय गुरु। तांको नाम मुखे बोली संसार पारिले चाली। तांको नाम मुखे बोली संसार पारिले चाली। घुंची जीव जेते आसु विपद गुरु नाम ते बड़ संपद। जीवन रे गुरु नाम ते बड़ संपद। जीवन रे गुरु नाम ते बड़ संपद। तांको नाम मुखे बोली संसार पारिले चाली। तांको नाम मुखे बोली संसार पारिले चाली। मुक्ति जीव देते आसु विपद गुरु नाम ते बड़ संपद। जीवन रे गुरु नाम ते बड़ संपद। जीवन रे गुरु नाम ते बड़ संपद।
ঘুষা দিও না রে পথ ঘুষা দিও না অবাটরে পাদ দিল পাওরি যাতনা দিল পাওরি যাতনা পাগলা মন পথ ঘুষা দিও না রে পথ ঘুষা দিও না অবাটরে পাদ দিল পাওরি যাতনা দিল পাওরি যাতনা গুরু নাম ধরে গাই পরশিনিয়রে ভাই গুরু নাম ধরে গাই পরশিনিয়রে ভাই ধরিব করুণা গুরু নাম জীবନରେ গুরু নাম বড় সম্পদ জীবন প্রেমী বিশুতির পথরে বিশুতির পথরে এই জীবে হাত ধরে ডাকিলে সদাসরে ডাকিলে জীবন প্রেমী বিশুতির পথরে বিশুতির পথরে এই জীবে হাত ধরে ডাকিলে সদাসরে ডাকিলে সদাসরে গুরু মঙ্গলময় এরে প্রিয় ভয় গুরু মঙ্গলময় এরে প্রিয় ভয় গুরু নাম প্রভু বেদ ভদ গুরু নাম পদ জীবନରେ গুরু নাম তুমতে চরণে মতে রহিথাও নিরন্তরে রহিথাও নিরন্তরে জগতে মতে স্বরূপিবি জীবନରେ স্বরূপিবি জীবନରେ তুমতে চরণে মতে রহিথাও নিরন্তরে রহিথাও নিরন্তরে জগতে মতে স্বরূপিবি জীবନରେ স্বরূপিবি জীবନରେ গুরু পরম আশ্রয় এড়ে বিয়ন্তীয় ভয় গুরু পরম আশ্রয় এড়ে বিয়ন্তীয় ভয় গুরু নাম প্রভু মেরে পদ গুরু নাম দেব পদ জীবନରେ গুরু নাম দেব পদ গুরু নাম দেব পদ তাଙ୍କ ନାମ ମୁଖେ ବୋଧି ଅତାରେ ପାରିଲେ ଚାଲି ତାଙ୍କ ନାମ ମୁଖେ ବୋଧି ଅତାରେ ପାରିଲେ ଚାଲି ଘୁଟିଯିବ ଯେତେ ଆସି ପଦ ଗୁରୁ ନାମ ଦେବ ପଦ জীবନରେ গুরু নাম দেব পদ গুরু নাম দেব পদ গুরু নাম দেব সম্পদ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୌମ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ସହିତ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୁଦାମ ଭାଇ ସହିତ ସୁଦାମ ମହାରଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ।
সবই তোমার দান হে প্রভু, সবাই তোমার দান। এই পৃথিবী ভালোবাসে, এই পৃথিবী ভালোবাসে, করিলে সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান। এই পৃথিবী ভালোবাসে, এই পৃথিবী ভালোবাসে, করিলে মরিয়া সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান প্রভু, সবই তোমার দান। তোমারই বুকে আনন্দ ফুটায় বগিচা, দয়া তোমারই আদেশে ফুটে নানা রঙের ফুল, ফুটাই বগিচা, প্রেম তুমি হয়ে ওই তুমি হয়ে ভাঙিলে রাধা নাই করিলে খোদা, সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান। এ জগতে পুরো সত পাবনা জীবন, এ জগতে সত জানিব নরতে জন্ম পাবনা জীবন, তুমি দেহ গরতি করুণা, তুমি দেহ গরতি করুণা, নব বৃন্দাবন সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান হে প্রভু, সবই তোমার দান। সূর্য চন্দ্র সৃষ্টি তাদের সবার করিলে সূর্য চন্দ্র গ্রহ সৃষ্টি সবার করিলে হাজার তোমার হাজার
তোমার নামে আসে খুশি গান, সবই তোমার প্রভু, সবই তোমার দান, হে প্রভু, সবই তোমার দান। এই পৃথিবী ভালোবাসে, এই পৃথিবী ভালোবাসে, করিলে মতিয়া ওই তোমার দান, হে প্রভু, সবে তোমার দান, প্রভু, সবে তোমার দান। এই পৃথিবী ভালোবাসে, এই পৃথিবী ভালোবাসে, করিলে মজিয়া সবই তোমার দান, হে প্রভু, সবই তোমার দান, প্রভু, সবই তোমার দান। দাদা জয় গুরু, জয় জয়। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦସ୍ୟ ସୁଦାମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ମହାରଣା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୋନିଆ ଜୟନ୍ତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବସାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। এই ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ଦାସ। তোমার গাহি জয় গো দয়া, তোমার গাহি গো এলে গো তুমি মোদের মাঝে, এলে গো তুমি মোদের মাঝে, করিতে যে নির্ভয়, করিতে যে নির্ভয়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জয়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জয়। এলে গো তুমি মোদের মাঝে, এলে গো তুমি মোদের মাঝে, করিতে যে নির্ভয়, করিতে যে নির্ভয়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জীবন মোদের করেছে
তোমার গাহি পূজায় এলে গো তুমি মোদের মাঝে, এলে গো তুমি মোদের মাঝে, করিতে যে নির্ভয়, করিতে যে নির্ভয়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি পূজায়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি পূজায়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি পূজায়। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র শ্লোক কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୌମ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବସା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ମୃତି ରେଖା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। অগতি গতি তুমি নতপতি, বঞ্চিত প্রণরা। অগতির গতি তুমি নতপতি, বঞ্চিত প্রণরা। প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। সকল পথে বিশাল ভুবনে, তোমারি জনিতা মনে। সকল পথে বিশাল ভুবনে, তোমারি জনিতা মনে। যাহা চাই তাই পাই গো সদা, সেথায় নাই বিরাম। যাহা চাই তাই পাই গো সদা, সেথায় নাই বিরাম। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম।
চাই বাধা থাকি তাই মুক্তি চরণে ছেলে বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই মুক্তি চরণে ছেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মেলে চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধার চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধার অনায়াসে তুমি দাতা আমার প্রণাম কোটি প্রণাম অনায়াসে তুমি দাতা আমার প্রণাম কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি অগতি গতি পতি পরিচিত রণরা অগতি গতি তুমি লোকপতি পরিচিত রণরা প্রণাম রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম 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 কোটি কোটি জয় গুরু দাদা জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র স্বরিত কণ্ঠে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শ্রদ্ধা ସ୍ମୃତି ରେଖା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଦମତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଦମତୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଦାଦା ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା? ହଁ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ କରୁଥା କରମ ଯେତେ ଧରିଥା ଧରମ যেতে করুথা করম যেতে ধরিথা ধরম তুণ্ডে সদা থাও তোর রাধা রাধা নাম রাধা রাধা নাম জপুথা নীতি রাধা রাধা নাম ভব জলা জীব দূরে ভজ বিরাম জপুথা নীতি রাধা রাধা নাম ভব জলা জীব দূরে ভজ বিরাম যেতে করুথা করম
রাধা কুন্দে সদা খাও রাধা 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 জপুথা নীতি রাধা রাধা নাম ভব জালা জীব দূরে ভজ বিরাম জপুথা নীতি রাধা রাধা নাম ভব জালা জীব দূরে ভজ বিরাম জীবনর সুখ চরণ চিরকাল পুরুষোত্তম চিরকাল পুরুষোত্তম অপুরন্ত আনন্দ অপুরন্ত সবু সুখর অন্তরতম অন্তরতম জপুথা রাধা রাধা নাম ভব জালা জীব দূরে ভজ বিরাম জপুথা নীতি রাধা রাধা নাম ভব জালা জীব দূরে ভজ বিরাম অনন্ত অনন্ত পাইব যদি শান্তির শীতল প্রেম ভরসার তারে সে অনন্ত সে অনন্ত প্রেম ভক্তির অজস্র আনন্দ প্রেম ভক্তির প্রেমর শ্রেত প্রিয় পরম রাধা রাধা ভব জীব দূরে ভজ বিরাম রাধা রাধা ভব জীব দূরে ভজ বিরাম যেতে করু
প্রণাম যেতে ভালে সাধন যেতে পারো সাধন যেতে ভালে সাধন সন্দেশ রাধামু তো রাধা রাধা নাম রাধা রাধা নাম জপুথা নিচে রাধা রাধা নাম জল জীব দূরে ভজ রাম জপুথা নিচে রাধা রাধা নাম জল জীব দূরে ভজ রাম জীব দূরে ভজ বিরাম। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অংশাদা ବେଦମତୀ ମହା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଦମତୀ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦୁଃଶାସନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ପତିତ ପାବନ ନର ନାରାୟଣ ପତିତ ପାବନ ନର ନାରାୟଣ ପ୍ରେମମୟ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରେମମୟ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଏକି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଏକି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଅଭିନବ ଏକି ଆନନ୍ଦ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব একি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব পতিত পাবন নর নারায়ণ পতিত পাবন নর নারায়ণ প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব একি আনন্দ বেনি নয়নরে বহি যাଉଛି রে মিলন আকুল আনন্দ অশ্রুরে মিলন আকুল আনন্দ বেনি নয়নরে বহি যাଉଛି রে নয়নরে বহি যাଉଛି রে মিলন আকুল আনন্দ অশ্রুরে মিলন আকুল আনন্দ অশ্রুরে ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান অপূর্ব
ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন বৃন্দাবনে বংশী রাধারে বাজিব বৃন্দাবনে বংশী রাধারে বাজিব আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম অভিনব ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন বৃন্দাবনে বংশী রাধারে বাজিব বৃন্দাবনে বংশী রাধারে বাজিব আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাবিনব ঝরুছি অমৃত নাম প্রেম বাড়ি বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি ঝরুছি অমৃত নাম প্রেম বাড়ি বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি তনু মন প্রাণ নব চিরণ তনু মন প্রাণ নব চিরণ তনু মন প্রাণ নব চিরণ সাগর অন্তিম গাওরে দয়ালো দয়া হ্রদ কোলে 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 দুঃখ বেদনা দূরে যাও চালি 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 পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে
দাদা জয়গুরু। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଦୁଃଶାସନ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆମର ଭାସ୍କର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଦୁଃଶାସନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଭାସ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଗୋପାଳ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସୈନ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ନମିତା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଗୌରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୌରୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଗୌରୀ ମାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆର୍ଯ୍ୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ସ୍ୱାଗତ ସପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରିଆକ ଚରଣ ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି, ନିମୟ ଚରଣ ଦାସ, ରସଦୁନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପରଶୁରାମ ମାଣିକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ଭୂଷଣ ଲେଖା, ପ୍ରଫେସର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ତୋଳି ଧରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ଦାସ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, पूजनीय माँ पूज्यपाद बड़दा, पूज्य आचार्य देव करातुर चरण ले कोटि कोटि प्रणाम।
ପୂଜ୍ୟ ଭାଇ ଯେ ମାଙ୍କର ଖୁଲିଛି ଟିକେ ଦୟାକରି କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ବହୁତ। ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କର ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏ କାଶୀନାଥ ନା କଣ ଭାଇ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ନା ଏବେ ଠିକ ହେଲା ବୋଧ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ। परम प्रेम परम दयाल शिशु ठाकुर पूज्यनीय माँ पूज्यपाद बड़दा पूज्य आचार्य देव राजल चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य रीतिक मंडली ससिंग प्रेम भाई ओ माँ मैंने समस्त मोर आंतरिक राव जय। चांदोल ये सत्संग प्रतिदिन चली आम समस्ते प्राय जॉइन करी ठाकुर को अल्प बहुत उपभोग कर। गत 13 तारीख यही मास 13/5 रे आमर पूज्य माइतीदा गोटे कथा आलोचना करथुले। माइतीदा बहुत ज्ञानी गुणी लोक किंतु कथाटा जिते आलोचना कले से समय अधिका नथिला तेणु पूरा सर्टकट रे कथाटा छाड़ देथिले। तेणु मु देखिली कथाटा बेसी सर्टकट हो गला से भाविली ना कथाटा को आउ टिके ब्रॉड करी डिस्कशन करवा भल हम आउ से माई पाखर टे परमिशन नहीं जाऊँगी जदि भूल भटक किसी कहे बहु ज्ञानी गुणी लोक से जदि किसी भूल भटक है पर मते रेक्टिफाई करदेवे। ठाकुर सत्यानुसरण कहले निर्भर कर तुमको आउ तुमर उन्नयन पर चिंता करने पड़ो ना। ये बेसिक कथा। ये गोटे कथा कहबी जे लोक निर्भर करी किंतु अनेक किसी से प्राप्ति ही तार से चाहिए सब दुख सुख तार प्राप्ति हो बोली किंतु से गोटे कथा करछि केवल ठाकुर से निर्भर करछि पूर्ण मात्रा रे तार सब गुड़ा किंतु प्राप्ति ही से दिन से कहते गोबर मजुमदार कथा किंतु गोबर मजुमदार कथाटा से कहले किंतु तार बैकग्राउंड टा जानिले आपण आउ टिके मजादार हो कथाटा। गोबर मजुमदार पाबनार लोक सी बहु उच्च शिक्षित ता बापा सेते बेल एडवोकेट सी किंतु दीक्षित नुहे आ सी मस्तान टाइप रो लोकटा। शत्रु सानाल होचने तार सांग शत्रु सानाल भी सी बहु सब उच्च वंशज उच्च शिक्षित आ सी भी मस्तान टाइप लोक। ठाकुर सती सानाल को मस्तान मस्तान बोली डाकती सी किंतु ठाकुर डिभोटी। शत्रु सानाल होचने ठाकुर डिभोटी। शत्रु सानाल और गोबर मजुमदार दी जन सांग एमान सब पाबनार बासिंदा। शत्रु सानाल आ गोबर मजुमदार प्राय डेली सांग होगी बुलंती। दिने एमता बुलुचंती शत्रु सानाल कहले कि चलू गोबरा टिके बुली आसवा पाबना आड़ू सेठू शत्रु सानाल हाँ आउ गोटे कथा कहूँ शत्रु सानाल ना गोबर मजुमदार बापा थे एडवोकेट बड़दा जो केस चलता से केस रे सी थे ओपोनेंट एडवोकेट चिंता करते पारिवारिक अवस्था केमती बड़दा जो हाईकोर्ट रे केस चलता से सी थिले बापा थे ओपोनेंट एडवोकेट बड़दा एगेंस्ट से लड़ुले। ये मजुमदार हूँ तार पुओ तेणु ये जो शत्रु सानाल मजुमदार को कहले चलो टिके बुली आसिया पाबना हाड़ू से सी कहला अरे सी तो पाजीटा सेठी जाई कौन करी ये जो पाजी बोली कहला शत्रु सानाल को भल लगिलानी। शत्रु सानाल कहले अरे तू एटी सीना पाजी बोली कहूचु आगर कहीपर यहाँ गोटे चैलेंज भाया सांग सांग भितर गोटे चैलेंज भाया सेठू एटू टर्निंग स्टार्ट है सेठू सी कहला अरे एटी कौन सेठी कौन सेठी भी मुझे एठी भी कहीपर
कहले चालनी देखियो तू केमिति ठाकुर आग्रह पाजी बोली कहीदेबू एमती चैलेंज ही दी सांग आसिले पावना ठाकुर पाक ठाकुर ये सतीशनाल को देखिले मास्तानाल को डाकिले पाखरे बसैले ठाकुर तो अंतर्यामी सब जानते कौन घटिकी सब होची दी जन को पाखरे बसैले विभिन्न कथा आलोचना चलची ता भितरे गोबरा मजुमदार आलोचना रे पार्टिसिपेट करी हटाकी कहीदेला जे आपन तो बदमाश ये जो बदमाश कथाटा कहीदेला सेतले ठाकुर टिके गंभीर ही गले सिचुएशन सेतले टिके गंभीर ही गला सब भक्त मान मनरे गोटे कष्ट आसला जे ठाकुर को ये लोक नुआ आसी ये कर बदमाश बोली कहीदेला परस्पर भितर गोटे गुंजरण स्टार्ट है ठाकुर सिचुएशन टाक देखिकी ठाकुर संगे संगे सिचुएशन टाक चेंज करदे चेंज कर दी पचारुचंती मजुमदार भाई आपनकर ये जो ये जो आपनकर बाजार रे शहर रे गाई गुड़िक सब अच्छा पालखावा केउठी कर पालखावा माने तांका लैंग्वेज तांका लोकल लैंग्वेज पालखावा माने गाई गरम हेले ताको जो संड पाक नियंती ठाकुर पचारुचंती जे मजुमदार भाई ये जो आपण मानकर जो गाई सब अच्छी तांकर पालखावा कोउठी करंती सेठू मजुमदार कहूची पालखा करिया को हमर गोटे गवर्नमेंट फार्म अच्छी सेठी भल भल षंड अच्छी सेठी की नौ ठाकुर कहते ये बजार रे तो अनेक षंड बोलती आपन तांक पाखरे पालखा न करी गवर्नमेंट फार्म को कहीं नियंती सेठी से कह ठाकुर आप जानती एगुड़ा सब बजारी षंड एगुड़ा सब बजारी षंड एठी भल संतान हबनी भल पिला हबनी सेठी फार्म रे भल षंड अच्छी सेठी की नियंती पालखावा करिया ठाकुर ट्विस्ट देले सीटी कथारे सेठी ठाकुर गोटे ट्विस्ट आमला ठाकुर कहले बाजार तो बहुत बदमाश बुलुचंती पुणी आमार काछे कि तटस्थ होता गोबर मजुमदार ये कथा पद कर ठाकुर कहते बाजार रे तो बहुत बदमाश बुलुचंती पुणी मो पाक को कहीं आईच से ट्विस्ट होता सेठी कथारे आउ गोबर मजुमदार तटस्थ होता अनईला समस्त मुह को भाविला ये गोटे गुंडाटा किंतु आश्रम भितर तो अच्छी भक्त मान मेल रे ठाकुर ये कथारे समस्ते काड़ उत्क्षिप्त होइजिबे कि तेणु उठिबा उठिबा हेइथिला उठिकी भाविला उठिकी पळेई जीवी किंतु ठाकुरंकर सेठी गुरु गंभीर स्वर स्टार्ट होता ठाकुर कहते बस साला ओखाने बस तुम्हें बोलबे आमे जो बोलबे सह्य हबे ना ठाकुर कहते कहले तू कहबू आ मु जेतले कहबी सेतले सह्य हबनी गोबर मजुमदार बाट पाई नथला ठाकुर पाखे सीट बसला तापरे आसर सरथिला शत्रु सनाल सहित गोबर मजुमदार चली जाइथिला निज घर को राति आ शुई पारनी घरे तो पूरा नेगेटिव सिचुएशन कि ठाकुर पाखे आसिक जो चारि चक्षुर मिलन हो जाइए ठाकुर जो कई पद कथा ता मुंड भीतर पशि से आउ संभाली पारनी तापर दिन पुणी जाइए सांग को कही चाल टिके ठाकुर पाखु जे बुली आसवा आश्चर्य ही सत्यसानल काली जो कथा एमती कहता आज पुणी एमती परिवर्तन जहाँ से ठाकुर पाखु नहीं आसी ठाकुर पाखे पुणी बस पुणी मन भरिकी ठाकुर को उपभोग कर ठाकुर कहते जा साला दीक्षा नहीं जा दीक्षा नहीं कि आसिक ठाकुर के जन दीक्षा सरी ठाकुर कहते जा बड़दार काछे
ସ୍ୱସ୍ତାନୀଟା ନେଇଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ସାଧକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନିୟମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଲା, ତାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯା ବଡଦାର କାছে ସ୍ୱସ୍ତାନୀଟା ନେଇଯା। ବଡଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ବଡଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସ୍ୱସ୍ତାନୀ ନେଲେ কি কি করতে হয় জানি তো? कहला আমি কিছু জানে না। বড়দা कहले যে সালামর পট বাবা যেবে বলছে দীক্ষা তো দিতেই হবে, স্বস্তানী তো দিতেই হবে। কইকি ଦେଇକିରି ତାକୁ ସ୍ୱସ୍ତାନୀ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱସ୍ତାନୀ ଗୋବର ମଜୁମଦାର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଜୀବନର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ হয়। ସେତେବେଳକୁ ଗୋବର ମଜୁମଦାର ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥିଲା। ଗୋବର ମଜୁମଦାର ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଳିଆ ପରିବାର ପିତା ତା ପାଖରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେଇଭଳି ଗୋବର ମଜୁମଦାର ଯୋଉ କୋଉ ପରିବେଶରୁ ବାପା କେମିତି, ପିଲା କେମିତି, କୋଉ ପରିବେଶରୁ କେମିତି ଆସିକିରି ସେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱସ୍ତାନୀ ନେଇଗଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବିରୋଧ, ତା ଭିତରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱସ୍ତାନୀ ନେଇକିରି ମେଣ୍ଟେନ କଲା। ସବୁଦିନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ବି ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋବରା ଇଏ ଛେଣିଟା ତୋର ପସନ୍ଦ ନା ନେଇ କହିଲୁ? ଛେଣି ମାନେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଇଏ ଛେଣି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଏଠିକା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏ ଛେଣିଟା ତୋର ପସନ୍ଦ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଗୋବରା କହୁଛି ଠାକୁର ଆପଣ ଯେ କି ବୋଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଶାଳା আমি ଯୋଉ ବସେ ଏ ହାତର ଫାଙ୍କେ ତୁ ତ ଦେଖୁ ଏ ଝିଅଟାକୁ, ଏ ଛେଣିଟାକୁ ତୁ ଦେଖୁ। ଗୋବର ମଜୁମଦାର ବସିଥାଏ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ଦେଇକି ବସନ୍ତି, ସେ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ସିଏ ଅନାଏ ସେ ଝିଅଟାକୁ। ଠାକୁର ଗୋବର ମଜୁମଦାର କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଲୁଚିକି ଦେଖେ, ଠାକୁର କଣ ତାକୁ ହିଁ ମାର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ସେଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋବରାର ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତି। ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭାରି ଡିଭୋଟେଡ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଠାକୁର ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସିଏ ଯୋଉ ପଟରେ ବସେ ଠାକୁର ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଭାବିଲା ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଟେ ବସୁଛି ଠାକୁର କଣ ଅନ୍ୟ ଆଡିକି ମୁହଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଉଠିଗଲା ସେପଟକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ଏପଟକୁ ବୁଲିଗଲେ। ସେ ଗଲେ, ଇଏ ପୁଣି ଯାଇକି ସେପଟରେ ବସିଲା। ଏଠୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାନି ତୁମ ଗୋବରାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଠାକୁର ମନର କଥା କେମିତି ପଢି ନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମେ ଜାନି ଦି ତିନି ଥର କହି ଉଠିଲେ ତୁମେ ଗୋବରାର ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ବୋଧେ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ସେ କେମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ହେଲା ଗୋବରାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଫ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ଏମିତି ଫେରିଲା ଯେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋବରା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଦୀକ୍ଷିତ। ତାପରେ ଗୋବରା ଜୀବନରେ ପୁରା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ମତୁଆଲା ହେଇଛି। ସେ ପୁଣି ତାର 3ଟି ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ 3ଟି ପିଲା ହେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ପିଲାଟି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ସଫର ହେଇଛି। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ଯେତେବେଳେ ସଫର ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ଘରର ପରିବାରର ଲୋକ, ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ବି କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ରୋଗ ଉପଶମ ହେଇନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। ସେଠୁ ମନ ଗୋବରାର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ
ଚାଲିଛି। ଦିନେ ଭାବିଛି ଯାଇକରି ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିବ କି? ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରୁ ହଠାତ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ତା ପାଖକୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିକରି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚ। ବାପାର ବିରୋଧ, ପିଲାର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, এই ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଠାକୁର ଠାକୁର ହଉଛୁ। ଦେଖ ମୋ ନାତିର ଯଦି କିଛି হয়, କଡ଼ାକଡ଼ି କଥା ପରା ବାପା, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାଠ ଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଥିଲା ବାପାଙ୍କର କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, এই ସମୟରେ ନଗଲେ କ'ଣ ହଏନି? ପିଲାର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, এই ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ନଗଲେ କ'ଣ ହଏନି? କିନ୍ତୁ ଗୋବରାର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଗୋବର ମଜୁମଦାରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ତାର କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ କଲ୍ଟି ଆସିଛି, ଯୋଉ ଅଜଣା କଲ୍, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତା ପରିସମାପ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟାକର ପରିସମାପ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟାକର ପରିସମାପ୍ତି କି ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ନ ଜଣୁଥିବା କାମଟିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପିଲାଟିକି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦ, ତାକୁ ନଜର ନ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀର ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ, ଯେ ନଗଲେ କ'ଣ ହଏନି, ସବୁ ପଛରେ ପକେଇ ଗୋବରା ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆଶ୍ରମ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଛି ଗୋବରା, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯାଇକି ଆଣ୍ଠିକି ବସିଛି, ଭାବିଛି ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବି। ଠାକୁର ହଠାତ୍ କହିଲେ ଜଣକୁ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଗପ କର। ଏଠୁ ସେ ଗପ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଗୋଟେ ନୌକାରେ ପାର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନଈ, ତାପରେ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଭୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମସ୍ତାନ ବି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବି କତିପୟ ମସ୍ତାନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ନଈ ପାର ହେଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଡକାୟତ ଦଳ ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଚାଲିଲା, ତୁମୁଳ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଜଇଁ ପଟର ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ମସ୍ତାନ ମାନେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡକାୟତ ଦଳ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଲା ଜଣେ ଡକାୟତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିକିରି ସେଇ ଜଇଁର ବେକରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହେଇ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଗଲା। ଏଠି ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଠାକୁର ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ବିରାଟ ଶବ୍ଦ କରିକି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ାଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଗୋବରା ଠାକୁରଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକିରି ଭାବୁଛି, ଏ ପରର ଦୁଃଖରେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାନ୍ତି ଠାକୁର, ଏତେ ମିରବାଣ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ନିଜର ପୁଅର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହିଁ, ତା ପୁଅ କଥା ତାର ଆଉ ମୋଟେ ମନରେ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖି, ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଏ ପରର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିକିରି ଇଏ ଏମିତି ହେଇଯାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସିଚୁଏସନ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ହେଇଛି। ଠାକୁର ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଏ ମସ୍ତାନ, ତୁ ଗୋଟେ ଗପ କର। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେଠୁ ଗପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଟେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ପୁଅର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ, କୁଳୀନ ଝିଅ ଗୋଟେ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ।
ସେମିତି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଜମିଦାର ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭାବି ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଛାଟପାଟ ଧରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ସେ କଣ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ ବଂଶଜ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଟିପଟ ସଜା ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ପଟର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଜମିଦାର ଯାଇକି ଟି ପଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାଟରୁ ତାକୁ ଯେମିତି ସମ୍ଭାଷଣା କରିକି ନବା କଥା ସେମିତି ନିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସେ ମା ଜଣକ, ଝିଅର ମା ଜଣକ ପରିଶିଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ହୁକ୍କା ଖାଇବା। ମାଟି ନିଜ ହାତରେ ଯାଇକିରି ହୁକ୍କା ବନେଇକିରି ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ହୁକ୍କା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିଛନ୍ତି ବାହାଘର ପକ୍କା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅର ମା ବାପ। ଆରେ ଝିଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କେମିତିଆ? ସେଠୁ ଜମିଦାର କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୁକ୍କା ବନାଇ ପାରନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ତା ଝିଅ ଯେ କେମିତି ହେଇଥିବ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ଏଇ କଥା ପଦକରେ ଠାକୁର ଏକଦମ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗର ହାତ ବଢେଇକିରି ଠାକୁର କହିଥିଲେ ବାଃ, ଏଇ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଏଇଭଳି ମା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ଗୋଟେ ମାର ବ୍ୟବହାରରେ ତାର ବଂଶ କେମିତି, ତାର ପିଲା କେମିତି, ଏଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଗୁଡା ସବୁ। ପିଲା ଖରାପ, ପିଲା ଭଲ, ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରିବ ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗତି ସହିତ। ଆମେ ଖାଲି ପିଲାକୁ କୁହନ୍ତି ଖରାପ, ପିଲା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହୁଏନି। ପିଲା ଖରାପ ହୁଏ ବାପ ମା ଯୋଗୁଁ। ଜମିଦାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏପ୍ରିସିଏସନ, ଏଇଟା ଏତେ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ମାନେ ଏମିତି ହସିଥିଲେ, ଗୋବରା ମଜୁମଦାର ଆଣ୍ଠେଇଛି ସେଇଠି କାମ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନିଜ ପୁଅର କଥା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଠାକୁର ଆପଣ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିକି ଏତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସଚ୍ଚରିତ୍ରର ମା କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ୍ରିକାଳ ଫଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହସିକିରି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଗୋବର ମଜୁମଦାର ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଦି ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖିକିରି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ନିଜ ପୁଅର କଥା। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଉଠିଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ଗୋବର ମଜୁମଦାର ଆଉ କହିପାରିନଥିଲା ନିଜର ପୁଅର କଥା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ କହିଥିଲେ ତାର ନିର୍ଭର କର, ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୋବର ମଜୁମଦାର ମନେ ପଡିଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଏଇ ନିର୍ଭରତା ଉପରେ ତାର ଭାରି ଏତେ ଯୋଉ ଇଏ ଆସିଥିଲା, ସେ ଉଠି ଯାଇକିରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରଙ୍କଲ କରିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ପଚାରିଥିଲା, ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ପଚାରୁନି, ପୁଅ କଣ କରୁଛି? କାରଣ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆସି ବସିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ସେ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ନିରାକରଣ କରିଦେଇଥିବେ। ଏଇ ଭରସା, ଏଇ ନିର୍ଭରତା ତାର ଥିଲା। ସେ ଫୋନ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଥିଲା ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇକିରି ଟିକିଏ ବୁଲି ଯାଇଛି ପାଖକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଜୁମଦାର, ଆଣ୍ଠେଇକି ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଇଥିଲା। ହେ ଦୟାଳ, ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଥିଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ନା ମତେ ମୋର ସେ ପୁଅ ରାଜ୍ୟରୁ, ମୋ ପୁଅର ମାନସିକତା ନେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲି, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ନାଟକ ଆପଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି।
ଆପଣ ଏତେ ନିକଟରେ ରହିକି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ କଣ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମନେ ମନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କି ଦୟାଲ ଆପଣ ଦୟା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ନିର୍ଭର କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଭରସା କରିଛି ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଗୁରୁ ମଜୁମଦାରର ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ଯେ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ନାହିଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତାର କଥା ଆମମାନେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତିନି ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଯାହା ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭରସା ଏ ନିର୍ଭରତା ଟିକେ ଆମର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇଭଳି ସେଇ ପୂର୍ବ ଧାରା କାରଣ ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଥାରେ ନେଇ ଚାଲିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇ ଚାଲିଲେ କଣ ସେ ହଏ କେତେ ଦରଦି ସେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଦେଓଘର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଥାଏ ତାର ଗାଙ୍ଗଟକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆସିକି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା 5.5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଇକିରି ବଡିଟା ବଢିଆ କରି ବନେଇଛନ୍ତି ଆସିକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ମୋର ଗାଙ୍ଗଟକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତା ଭିତରର ଜ୍ୱାଳାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦା ଜିମ୍ ଟା ଯେତେ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆପଣ ସ୍ମୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ମୋକ କଲେ ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଦରଦୀ କଥାରେ ସେ ଲୋକଟି ଆମେ ସବୁ ବସିଥାଉ ପାଖରେ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ମୋକ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୋକ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦରଦୀ କଥା ଏତିକି କଥାରେ ସେ ପିଲାଟି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଶରୀର ସେ ପିଲାଟି ଲୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ କହିଥିଲା ଦାଦା ଆଜି ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ କରିବି ନାହିଁ ଆସିଥିଲା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କିଏ ଚାକିରି କଲା କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା କିଏ କଣ କଲା ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ କେତେ ପକେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ପାଇଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି ମୋଟା ଗଦିରେ ଶୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବି ଚାଲିବେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର କରିକି ଚାଲିବେ ଆଉ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେମିତି ଆମେ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆଉ ରିଏଲ ପ୍ଲିଜର ଯୋଉଟା ରିଏଲ ପ୍ଲିଜର ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସବୁଦିନେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାଟା ଶୁଣି ଦେଇକିରି ଆମେ ଖାଲି ଘରକୁ ଗଲେ ହବନି ଏକ ମନରେ ଠିକ ଯିବା ଯେ କେତେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ କେତେଟା ଆମେ ତାକୁ ପରିପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ କିଛି କଥା ଆମେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ
ଜୀବନରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଜୀବନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ରାତ୍ର ଚଳନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ହୃଦୟରେ ମାନେ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବୋଧେ କରୁଛି। ପ୍ରଭାକର ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଉଦା ହେଇଥିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଚରଣରେ। ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଦିଆ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ସେଇ ଆମକୁ ସହାୟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ମାଇତି ଦାସ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ମଜୁମଦାରଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ କିଞ୍ଚିତ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆଉ ତୋଳି ଧରି ନିର୍ଭର କର ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଗୌରବ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ଯେ ଘଟଣାବଳୀ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେ ନିର୍ଭର କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷର କଣ କଣ ହୁଏ ଆଉ କିଭଳି ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଏ, ସେ ସବୁ କଥା ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଭାକର ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଧାରଣୀ ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା। ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ, ଶୁଭୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁ। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, রাধা 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 বল। পূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে, পূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে, অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ, অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ, উর্মি লাগিলা রে, অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে, অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে, মন প্রাণে শ্রীহর হৃদয়ে হিরণ, মন প্রাণে শ্রীহর হৃদয়ে হিরণ, জীবনে বিচিতায়
জীবনে লভিছে তার প্রেমর দিগাঙ্গ অভিনব দিগাঙ্গ অভিনব দিগাঙ্গ অভিনব দিগাঙ্গ অভিনব অঙ্গে সাজিলা রে দিগাঙ্গ অভিনব দিগাঙ্গ অভিনব অঙ্গে সাজিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে
Onde Purushottamam, Onde Purushottamam, Onde Purushottamam, Parama Brahmamaya Sri Thakur Anurchandra Ji ki, Parama Brahmamaya Sri Thakur Anurchandra Ji ki, Parama Brahmamaya Sri Thakur Anurchandra Ji ki, Parama Rakha Jagat Janani Sri Sri Brahma ki, Parama Rakha Jagat Janani Sri Sri Brahma ki, Parama Rakha Jagat Janani Sri Sri Brahma ki, Parama Pujyapaka 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 Sri Sri Acharya Dev ki, Parama Pujyapaka Sri Sri Acharya Dev ki, Parama Pujyapaka Sri Sri Acharya Dev ki, Sat Sangha ki, Sat Nama ki, Thakur Parivar ki, Vande Purushottamam, Vande Purushottamam, Vande Asavitrim, Vande Matruvaram, Vande Ambrishtidevatam, Vande Purushottamam, Parama Brahmamaya Sri Thakur Anurchandra Ji ki Jai Guru. জয় গুরু দাদা। জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ସବୁ ଦାଦା ସବୁ ମାମାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଟିକିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସବୁ ମାମାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସବୁ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ସରସ୍ୱତୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବାଇଦର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ତପୋଇ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଜଗମା ଜୟ ଗୁରୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ନିରୁପମା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଚିତ୍ରା ମା ସରବଳା ମା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ରାଜୁଦା ରାଜୁଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ରାଜୁଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ପଦିନୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଚିତ୍ରସେନ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ